अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाजा मदद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हैं कुछ खूबसूरत मोती लेकर। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मारकम का मैं मौज़िन हूँ और आज मैं वो मोती आपकी खिदमत में पेश करूँगा जो मैंने जमा किए हैं हमारे मौलाना अब्दुल रशीद मटाडर, जो हमारी मस्जिद के सीनियर इमाम हैं, उनके ये मोती हैं जो मैंने जमा की हैं। मुख्तलिफ़ औक़ात में मैंने कुछ उनसे सवालात किए थे। कई सालों से मैं उनसे बातचीत करता हूँ, उनसे सवालात करता हूँ। जो भी सवाल होता है वो मैंने एक जगह जमा करके रखे हुए हैं। आज मैं थोड़े से वो मोती आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। मैं सारे तो नहीं पेश कर सकता, इसलिए कि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि ये टोपी देख रहे हैं आप, ये मौलाना अब्दुल रशीद साहब की दी हुई है। ये उनका तोहफ़ा है, बहुत ही कीमती। पिछले 10 साल पहले तकरीबन उन्होंने हमको दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एहतियात से रखिए और सारी ज़िंदगी ऐसी रहेगी इंशाअल्लाह। तो ये बात हो गई। अब आइए, एक सवाल मैंने मौलाना अब्दुल रशीद साहब से किया था कि ज़कात के पैसे जो हस्पताल में देते हैं क्या ये मुनासिब है। उनका जो जवाब था वो मैं मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर कोई अस्पताल में ज़कात के पैसे देता है तो जो ज़कात है वो गरीबों का हक़ है, गरीबों का हक़ है। अगर हम उस अस्पताल में जहां हम ज़कात के पैसे दे रहे हैं, अगर उनके पास ज़कात का अकाउंट है तो इस तरह से दिया जाए कि ज़कात का अकाउंट में वो पैसे जाएं। उसके बाद अगर कोई मरीज़ आए, उसको दवा की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उस ज़कात के फ़ंड में से उस मरीज़ को पैसे दिए जाएं और वो मरीज़ अपने हाथ से दवा के या ऑपरेशन के पैसे दे। मुसलमान जो हो, मुसलमान भी होना चाहिए। तो इस तरह से ज़कात अदा हो सकती है। लेकिन अगर हम अस्पताल में पैसे दें और वो पैसे खर्च हो रहे हैं मशीनरी में या बिल्डिंग के बनाने में, तो वो ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात जो है वो गरीब का हक़ है। तो ये एक छोटा सा सवाल था और अब मैं दूसरा सवाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जो मैंने पूछा था मौलाना साहब से। हाँ, सदका और खैरात जो है वो अस्पताल में दी जा सकती है। ठीक है, उम्मीद है कि ये सवाल जवाब आपकी खिदमत में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कोई सवाल है तो मुझे आप कॉल करिएगा, फिर मैं उसकी मालूमात करके आपको बताऊंगा। दूसरा सवाल नंबर 2 जो मैंने हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब से किया वो ये था कि हम लोग फ़ोन पर बात करते हैं अपने दोस्तों से, तो हमारी घर की ख़वातीन उस बात को सुनती हैं। फ़ोन पर बात करते हैं हम लोग, स्पीकर पे बात करते हैं। जब स्पीकर पे बात करते हैं तो दूसरी तरफ से जो आदमी बोल रहा है उसकी आवाज़ ख़वातीन भी सुनती हैं। तो क्या ये जायज़ है, क्या ये मुनासिब है, ये सवाल था मेरा। तो मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने जो जवाब दिया है वो ये है, अगर ज़रूरत के तहत बात की जा रही है स्पीकर के ऊपर, लेकिन बिला वजह औरतों की आवाज़ जो है वो
دوسری طرف جا رہی ہے یا عورتیں سن رہی ہیں مردوں کی آواز بلا وجہ، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ عورت کی آواز کا جو ہے وہ ایک سطر کا ایک حصہ ہے۔ اب جیسے کہ انہوں نے مثال دی کہ جب ہم ہسپتال جاتے ہیں تو ہسپتال میں نرسوں سے بھی بات کرنا پڑتی ہے، نرسیں انجیکشن بھی لگاتی ہیں، تو یہ ایک ضرورت ہو گئی نا۔ تو ضرورت کے تحت جہاں پر بھی کچھ ایسے مسائل آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کی آواز سننا یا مردوں کی آواز سننا عورت کے لیے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بغیر ضرورت کے یہ بات کی جائے تو مناسب نہیں ہے۔ موقع محل دیکھ کر بات کریں، جتنا ان باتوں سے بچیں اتنا ہی اچھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک سوال نمبر 2 تھا ہمارا۔ کیونکہ یہ 2 سوال میں ہی ہمارا ٹائم جو ہے زیادہ ہو گیا، تو میں انشاءاللہ نیکسٹ والے ویڈیو میں اور سوالات جو میں نے کیے مولانا عبدالرشید صاحب سے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ 2 نعت کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں، ہمارے بیٹے مولانا یاسر نے ہم کو مشورہ دیا تھا کہ مولانا عبدالرشید کی جو باتیں آپ ان سے کرتے ہیں اور مولانا معاذ عبدالرحمن سے جو آپ ان کی حدیثیں سن کر اس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں، تو اگر ان کو جمع کر دیا جائے ایک جگہ پر تو اس کی ایک کتاب چھاپ سکتے ہیں ہم۔ یاسر نے کہا کہ آپ اس کو لکھیے تو ہم اس کو ایڈٹ کر کے اس کی کتاب چھاپ سکتے ہیں۔ کام بہت بڑا ہے، ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن سوچیں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو کچھ بھی بات ہم کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں، تو یوٹیوب کے اوپر یہ ساری جو حدیثیں اور مولانا عبدالرشید کی باتیں پیش کروں گا اور کرتا ہوں تو وہ سب یوٹیوب کے اوپر میں جمع کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبول کرے، آپ سب کو بھی قبول کرے سننے میں، اور علماء کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔